Alright guys, good morning. So, di ata nagsugod na punta sa atong trabaho sa pag-rubin sa atong ginadjutihang eskwelahan guys ug sa pag-monitor sa palibot sa eskwelahan nga atong ginadjutihan guys. And then, share na ko nga mao ni sitwasyon sa atong eskwelahan karon nga ginadjutihan. So, by the way guys, so mao ning sitwasyon sa atong ginadjutihang eskwelahan no. Mingaw pa kayo kay gumikan kay wala pa'y klase. So, hapit naman pod ang pagbalik sa klase guys karong July 29, 2024. So, kita-kits ta sa pagbalik sa klase guys karong July 29, 2024. Good luck and God bless. And then guys, bago na ko makalimtan sa mention, so ang Campus B nga akong ginadjutihan guys, dili na ni senior high but dire na ibalhin ang grade 7 o grade 8 this coming classes sa July 29. So dinhi na ang grade 7 o grade 8 sa Campus B sa dating senior high diri sa Cayo Nacional High School. Bale, ma'am.